Maguyag yan na SMSM. Unboxing the blind box. Guys. Nagad naman sa Miniso. Unboxing. Iba-iba ko na siya na secret. Ito lang muna. Ay, kung di ko nga ni mag-get ini or ini na lang or the penguin. Ang penguin so cute. Oh my God, I'm closing my eyes. Sugarin na sa akin. Girl. Can you see? Wow, the secret, guys. Secret. Secret. Oh my God, this is a secret or not? Bye guys. Sa part 2 na lang po to. At bibili pa po kami. Bye.